बेजा तनकीद का सामना कैसा करें, यानी तनकीद क्रिटिसिज्म का सामना कैसे करना है, इस ताल्लुक से हजरत इस किताब में चंद बातें जिक्र कर रहे हैं, तो आपके सामने पढ़कर इसकी वजाहत की जाएगी। कुछ बेवकूफ तो अल्लाह सुब्हानहू व तक़द्दुस को भी बुरा भला कहते हैं, जो खालिक व मालिक और पालनहार है, जो सबको रोजी देता है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर हम और आप जो खताकार हैं, गलतियां करते रहते हैं, हमारी क्या हैसियत है? हमें तो लोगों की बेजा बुराई और तनकीद का सामना करना ही पड़ेगा। यानी हजरत ये फरमा रहे हैं कि बेवकूफ लोग अल्लाह को नहीं छोड़ते, अल्लाह को भी बुरा भला कहते हैं और तनकीद करते हैं, अल्लाह के बारे में नुक्ताचीनी करते हैं। और जब अल्लाह के बारे में बुरी बुरी बातें तनकीद करते हैं, तो हम तो इंसान हैं और इंसान एक दूसरे का तनकीद और ताना देता रहता है। तो इसलिए बचने का क्या सलूशन हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है? एक बात याद रखिए, तनकीद करने वाले दो तरह के होते हैं। एक खैर खाना अंदाज चाहते हैं और तन्हाई में तनकीद करते हैं और बताते हैं कि आपके अंदर ये गलती है, इसकी इस्लाह फरमा लें। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो जलन की वजह से निशाना बनाकर, उनका मकसद खैर खाना नहीं होता है बल्कि हसद और जलन होता है। तब उसका इलाज क्या है, किस तरीके से हम अपने आप को सुकून दे सकते हैं? तो उसका इलाज हजरत फरमा रहे हैं कि एक बात जहन में याद रखो कि इंसान खुदा ही को नहीं छोड़ा, खुदा में भी गलतियां कमियां निकालने पर इंसान तुला हुआ है, तो हमा और शुमा का क्या हल हो सकता है? तो हजरत कह रहे हैं कुछ बेवकूफ अल्लाह के बारे में भी कहते हैं, तो हमारा बचना तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आगे फरमाते हैं, हम ही बर्बाद करने के मंसूबे बनेंगे। यानी ये सोच कर आगे बढ़ जाएं, कोई आपकी जिंदगी में हमेशा आपको तनकीद का निशाना बना रहा है और ताना कस रहा है और हसद की बुनियाद पर, जलन की बुनियाद पर, तो ये जहन में ये बात बिठा लें कि अल्लाह के बारे में, जो खालिक मालिक पालनहार रब्बुल आलमीन है, रोजी देने वाला है और उसके सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह ही के बारे में लोग ताने कसते हैं, तो हमा और शुमा का क्या हाल होगा? तो इसलिए बर्बाद करने के मंसूबे भी बनेंगे, जानबूझकर जलील भी किया जाएगा। जब तक आप दे रहे हैं, बना रहे हैं, मुअस्सिर हैं, तरक्की कर रहे हैं, तब तक लोग आप पर तनकीदें करते रहेंगे, तनकीदों से वो बच नहीं सकते, सिवाय इसके कि आप जमीन में समा जाएं या आसमान पर चढ़ जाएं। तो हजरत फरमा रहे हैं दो ही सोल्यूशन है बचने का, तनकीद से अगर बचना है इंसानों के बीच में रहकर, तो आपको आसमान में उड़कर चला जाना पड़ेगा। यानी मतलब यह है कि दूसरी दुनिया में, जुपिटर वगैरह में आप चले जाएं, तो कोई इंसान वहां नहीं रहेगा और कोई तनकीद भी नहीं करेगा। और दूसरा सोल्यूशन यह है कि मिट्टी के अंदर चले जाए, यानी मर जाए, दफन हो जाए, लोगों की नजरों से दूर हो जाए, कोई इंसान ना हो, तो वहां कोई इंसान आपको उंगली नहीं उठाएगा। तो ये दो ही सोल्यूशन है, या तो मरना है या तो आसमान पर चढ़ना है या दूर चला जाना है। जब तक इंसानों के बीच में रहेंगे, एक दूसरे पर उंगलियां उठेंगी, अजियतें पहुंचेंगी, आंसू निकलेंगे, नींद उड़ेगी, जो जमीन पर बैठा हुआ है वो कभी नहीं गिरता। यानी ये कह रहे हैं कि जिस दरख्त पर फल होते हैं, उसी दरख्त पर पत्थर भी मारा जाता है, जिसके अंदर सलाहियतें हो उसी को टारगेट किया जाता है। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वह तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हमारे हजरत अक्सर रिजल्ट इम्तिहान का आने के बाद जो कम नंबर से पास होते थे, उनके सामने ये शेर पढ़ते थे, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में और तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो बच्चा रेंगता है वो गिरने की उम्मीद लगाना बेकार है, जिसको आंखें नहीं उससे उम्मीद लगाना कि वो देखेगा, इन ख्यालस तो मुहालस तो जुनून, ये नामुमकिन सी बात है। इसी तरीके से जो चलते हैं, जो दौड़ते हैं, उन्हीं को ठोकर लगती है। मुंह के बल कब गिरते हैं? जब तेज दौड़ने की कोशिश करते हैं। लोगों के मुंह एक बोड़ी की तरह होती है, बंद करना बड़ा मुश्किल है, जितने मुंह उतनी बातें। तो इसलिए कुरान मजीद की इस आयत को पढ़ लेना चाहिए, कुल मूतू बिगैज़िकुम, अपने गुस्से में, अपने हसद में, अपने जलन में जलते रहो, अपने जलन और हसद में मर जाओ, अपने गुस्से में मर जाओ। तो गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वह तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो घुटनों के बल चलने वाले को गिरना नहीं होता, और जो चलता है और जो दौड़ने की कोशिश करता है, उसी से ठोकर लगती है और वही गिरता है, फिर उठता है, फिर दौड़ता है। अल्लाह ताला उसके लिए जिंदगी में
اونچ نیچ، اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز، غم اور خوشی رکھے ہوئے ہیں۔ ہاں، اس کا علاج یہ ہے کہ ان کو اگنور کرنا چاہیے، نظر انداز کرنا چاہیے۔ جب تک آپ توجہ دیں گے ان کو طاقت ملے گی۔ آپ ان کی زبانوں پر تالے نہیں ڈال سکتے، تالے ڈال کر ان کی زبانوں کو اور ان کے منہ کو بند نہیں کر سکتے۔ نظر انداز کرنا ہی سب سے بڑی دولت ہے، ورنہ یہ لوگ آپ کے پیچھے پڑ کر آپ کی عزت کو پاش پاش کر دیں گے۔ ہاں، یہ کام یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر کمیاں ہیں تو اس کمی کو آپ دور کرنے کی پوری کوشش کر سکتے ہیں۔ ہاں، آپ اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر خوبیوں کو پیدا کریں۔ یہ لوگ ہمیشہ آپ سے ناراض رہیں گے، جو تنقید کرنے کا جن کے اندر مزاج رہتا ہے، کرٹیسزم کرنے کا جن کا مزاج رہتا ہے، وہ ہمیشہ آپ کے پیچھے پڑے رہیں گے۔ جب تک آپ کے اندر علم ہو، جب تک آپ کے اندر صلاحیت ہو، کیپیبلٹیز ہو، جب تک آپ کے اندر اخلاق ہو، جب تک آپ کے پاس مال و دولت ہو، ان چیزوں میں آپ بڑھتے جائیں گے، وہ کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کر سکتے۔ وہ ہمیشہ آپ کی صلاحیتوں، آپ کے علم، آپ کے اخلاق، آپ کے مال کے پیچھے پڑے ہوئیں گے کہ مال کہاں سے آ گیا، صلاحیت اسے کیسے مل گئی، یہ کیسے آگے بڑھ رہا ہے۔ جب تک ان کو سکون نہیں ملتا کہ اللہ کی نعمتیں آپ سے چھن نہ جائیں، آپ ساری اچھائیوں اور خوبیوں سے تہی دامن نہ ہو جائیں، آپ بیکار ہو جائیں، صفر ہو جائیں، آپ بستر کے ہو جائیں، آپ کے اندر سے طاقت نکل جائے، صلاحیت نکل جائے، علم نکل جائے، اخلاق نکل جائے، مال نکل جائے، آپ غریب ہو جائیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اب آگے بڑھیے۔ تنقید کرنے والے، ناروا باتوں اور تحقیر کرنے والے، وہ آپ کو اور نہیں گرائیں گے، کیونکہ آپ خود گرے ہوئے ہیں، آپ خود بستر کے ہو گئے، آپ صفر ہو گئے، اور ان کی چاہت بھی یہی تھی۔ تو اس لیے احد پہاڑ کی طرح جم جائیے، ایسی چٹان بن جائیے جس پر اولے پڑتے ہیں اور پڑھ کر اولے خود بکھر جاتے ہیں، پتھر کا کچھ نہیں بگاڑتے۔ اسی طرح اپنے عزائم کو، اپنے ارادوں کو مصمم کریں۔ چٹان اپنی جگہ جمع ہوا رہتا ہے، اگر آپ نے لوگوں کی تنقیدوں کو اہمیت دے دی تو آپ کی زندگی کو حرام کر دیں گے، ان کی منہ مانگی مراد پوری ہو جائے گی۔ لہٰذا بہتر طریقہ یہی ہے کہ معاف کریے، لوگوں سے آگے بڑھیے اور ان کی باتوں میں کبھی نہ آئیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ بگڑ کر اپنی تربیت سے باہر نکل جائیں۔ وہ تو بے جا تنقید کر اور واہی تباہی باتوں کے ذریعے، ہنگامہ اور شور و شغب کے ذریعے آپ کے خلاف ایک ہنگامہ برپا کرنا چاہتے ہیں، آپ کو آپ کی تربیت سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور جب آپ نظر انداز کریں گے، ان کو انہی کے حال پر چھوڑ دیں گے، تو آپ ان کی تنقیدوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی آیت پڑھی گئی، قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُمْ، کہ اپنے غصے میں، غیظ و غضب میں اور اپنے حسد میں، اپنے جلن میں مر جاؤ، یہ کہہ کر آگے نکل جائیں۔ یہی نہیں بلکہ آپ اپنے فضائل و محاسن میں اور اضافہ کر کے اپنی خامیوں کو دور کر کے ان کی زبانوں پر تالا ڈال سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ یہ چاہیں کہ دنیا کے نزدیک تمام عیوب سے بری ہو جائیں اور سبھی لوگوں میں آپ مقبول ہو جائیں، این خیالست و محالست و جنون، یہ ناممکن آرزو ہے، دور کی امید ہے۔ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں سب غلطیوں سے پاک صاف ہو جاؤں۔ انسان ہونے کے ناطے ہر انسان میں کمیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس سے کیسے ہم بچیں اور کس طریقے سے اپنے آپ کو سنواریں، اس کی کوشش تو کرتے رہنا چاہیے۔